हे मां महाकाली हूँ अवंती नगर सेनापति प्रहलाद मो ना शुणिले ए तिनी पूरा खंडमंडल टली जाए। ठीक जग जकाश ऊपर को चाई देले आकाश हाथोटा भुलाई देले पूरा पूरी खलास आ करिबी मुतिंदास नो टाइम पास मनीषा कम अगुणा रेसी विदेशी रोमो योर खांती देसी ये अवंती नगर प्रलय प्रताप निया ठारू अधिक तेज आउ बिजुली ठारू महाभयंकर अरे पुत्रा हेलो रक्का गोटे प्रकार अचा मांस लोभी परधन पर स्त्री मोर भारी लोभ सुंदरी सुंदरी स्त्री मानक देखिले मोर भारी लोभ तांकर कलिया मांस खाइबा पाई मते बहुत स्वादिय लागे। प्रतापी महाकाल रूपी प्रतापी महाकाल रूपी प्रताप नाम को सुनी राजन मोर पराक्रम पूज्य करे मत ओ जानी राजन मोर पराक्रम पूज्य करे मत देउसी कथन विद्याधर बोले कुट चक्र बोले विद्याधर बोले कुट चक्र बोले रहे विनर पत्नी प्रबल प्रताप सुनार संसार गढ़िबा पाई चंदन आउ ता सिंह अर्चना सहित ए प्रलय प्रताप ताहा एबे मध्य हेबाकू तब नाही ए वृद्ध राजा जीवन रे ए प्रलय प्रताप चंद्रग्रहण परि लागिबो नुहेबे एई समयरु एई मुहूर्तरु हेई लागिला आउ सही वृद्ध राजार जीवन रे ए प्रलय प्रताप प्रलय करी जीव अरे हे राका तू जानिचु ए वृद्ध राजा
ମୋ ବାପା को ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଚି ଦେଇ ମାରିଦେଲା ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରେ ରାକା ମୋ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳି ଉଠୁଛି ରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା କିଛି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ଓ ଅଜା ସହିତ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାର। ସେ ଅଜା ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲା ରେ? ଯାଏ ଆସିଲାନି ଯେ। साक्षात करने को पड़िबो। अरे नाती, ए नाती, अरे बापा कुआड़े गलु रे? अरे बापा और भूमिष्ठ प्रणाम करंतु अजा। आयुष्मान भावा। अरे बापा, अरे तमे कोउ शुभ खबरटा कहबी बोलतिलो, ए पर्यंत सही शुभ खबरटा तमे कहि न जा। हां कहिबी काहे केते टेंशन रे अछि रे बापा? नाना काहे केते टेंशन रे अछु? अरे ओजा, अरे बापा आउ केते दिन आमे सेई बुढ़ा राजार चाकर हेई खटिबा। हमर कोन मान सम्मान नाही, आमे कोन मनीष नुह। अरे बापा अछि परा हेले तम बुद्धि आउ मो बोलरे भांगी देबो से बुढ़ा राजार सोना संसार। कहिबी तते मु जेमिति कहिबी ओजा जेमिति करिबी तू सेमिति करबा को पड़िबो रे बापा। ओजा कहिबी तो आपण जेमिति कहिबे हां तू सेमिति निश्चय करिबी। ओजा ताहेले सुन रे नातिया जेमिति करबा। ओजा के पाखा को आसिलु जेमिति हेले माने जेमिति हेले टिके तू षडयंत्र करबा को पड़िबो रे बापा। मैं ठीक कहिछ। ओजा अरे बापा तम बुद्धि विद्या को मु प्रशंसा करी मु रही पारुनी। ओजा बहुत दिन हला ये हृदय भितरे प्रतिशोध निया हू हू चली उठुची। ओजा किंतु एई थर भांगी देबु सेई बुढ़ा राजार सोना संसार। द्वापर जुगरे शकुनीर कूट चक्रांत आउ भणिया दुर्योधन रे जेमिति कार्य रचिथिले सेमिति आमे
ଅଜାନାତି କରିବା ଭଣ ମାମୁ ଅଜା अरे बापा ଏଥର ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଜିବା ଏ କଲି ଯୁଗର ଶକୁନି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେମିତି ମନ୍ଥରାର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲେ 14 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ରାମବନ अरे बापा ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶକୁନିର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ରାଜବଂଶ ଆଉ ଏ କଲି ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରତାପର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜି ସୁନା ସଂସାର ଶକୁନି ସାଜିବା ଆମେ ଏ କଲି ଯୁଗର ଶକୁନି ସାଜିବା ଆମେ କଲି ଯୁଗର ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବୁ ଆମେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଜା ମୋର ହେ ରାଜକୁ କରିବୁ ଭିତର ଦେଖିଥିଲା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଲା ପୂରଣ ଦେଖିଥିଲା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଲା ପୂରଣ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବୁ ଆମେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଜା ମୋର ହେ ରାଜକୁ କରିବୁ ଭିତର ଏ ଅଜା ଏଇଥର ଖେଳିବା ପାହାଚରୁ ପାହାଚ ବିକ୍ରମ ଚାଲି ଚାଲିଥିବା ଅଜା अरे बापा ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ସାନ ରାଣୀ ଶିଖା ହଉଛି ମୋର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ତାର ସହିତ ଏମିତି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ଯେ अरे नतिया ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାର ସୁନା ସଂସାର ताहले दीवार नतिया ଆରେ ଅଜା अरे नतिया ଚାଷ କରିବ ରାଜା ଆଉ ଫସଲ କାଟିବ ଏ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରତାପ ଅଜା अरे नतिया ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାମଟାକୁ ସବୁ ହାସଲ କରି ଯିବାକୁ अरे ହବ बापा